अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन बिल्कुल आयशा हाजिर खिदमत थे। क्या हाल हैं तुहाडे तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियां, तमाम मेरे सहेलियां, तमाम मेरे दोस्त, सबको मैं खुश आमदीद आखसा जी आया को आखसा। अल्लाह ताला रमज़ान दे बाबरकत महीने साकू अपनी रहमत नाल अस आख सकते हैं कि ढांप घिंदे थिया, अपनी रहमत सारे उत्ते नाजिल करेंदे थिया और सारे गुनाह को मिटा देंदे थिया और सारे दुआवां को कबूल करेंदे थिया। रमज़ान मुबारक नेकियां दा मौसम है पिया, अदना नेकियां दा मौसम बहार है पिया। रमज़ान दी आमद नाल ही अदना जन्नत दे दरवाजे खोल दिते वेंदे थे। दूजी पासे ਜਿਹੜੇ सारे घरेलू खवातीन हैं पे उन्होंने जिम्मेदारियों में भी इजाफा थी वेंदे। मेरी बहनी जेडे घर रेधे बैठे मनेंदे हुसन थे कि वाकई आयशा जिम्मेवारियों में इजाफा थींदे, वक्त उठना होंदे थिया, सुबह सहरी तैयार करनी है और उन टाइम सारे लोग सुते पे होने, बच्चे भी सुते पे होने थे, वडेरे भी सुते पे होने थे, मियाँ हज़रात भी सुते पे होने थे, उठते थे, सहरी की तैयारी करने थे। और उनके बाद ये भी गल होंदी कि कुंबे दे या खानदान के जेडे लोग हैं उन्होंने ख्वाहिश के मुताबिक भी खाना बनाया वेंदे थिया। सहरी विच अलहदा फरमाइशा होने थे, अफ्तारी टाइम अलहदा फरमाइशा होने थे और तमाम फरमाइशा मेरे सोने भेण जेडे घर साको दे बैठे थे, मेरे को पता है तो मुकम्मल करने की कोशिश करते पे आंदे हो और चाहते पे आंदे कि हर बंदा खुश होवे तारे कोल। और ही वजह नाल जेडे सारे भेणी हैं और एक बजट भी बने पे आंदे थे, अगे पीछे जेड़ा है बजट नॉर्मल होंदे चल रहे, कुछ बचत भी थी वेंदी है जेडे मेरे को पैसे दिते हैं घर के खर्चे विच उन बचत भी कर घिने। लेकिन रमजान शरीफ विच इंतराम की कोई बचत मुमकिन क्या नहीं होंदी क्योंकि महंगाई भी है। अक्सर सारे भेणी जो आपस में बैठे होंदे थे अक्सर शिकवा करेंदे नजर आने थे कि हुण तां महंगाई दा तूफान है पिया। ओ जी बिल्कुल टमाटर जो कि साकू 40 रुपए किलो मिल रहे 60 रुपए किलो मिल रहे हुण 100 तक पहुंच गए थे। मुर्गे का जो रेट है वो तो सब एक गिनो पहले कुछ है तो हुण कुछ रेट है पिया। और आलू का रेट देख गिनो, इवन के फ्रूट्स जो कि सीजनल फ्रूट्स आधे हैं और क्योंकि आम को तो हाली देर है पिया, वैरायटी आम की हाली नहीं आती पई थी। अगर अस पंजाब की गल करने हैं तो जो फ्रूट्स हैं पे जो सीजनल फ्रूट होने जो कि आम बेड़ियां तो सबको पूरा साल आराम नाल दस्तियाब थी। रमजान करीम जिवें ही शुरू थी वो फ्रूट जोड़ा है ना उनके जो रेट है ना दिन आसमान कुछ होंगे पे होने और मुमकिन ही क्या नहीं होता कि फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सको। लेकिन वाल भी वो बेचारे जो हैं कोशिश करेंगे पे होने थे और इन नाल बजट को कंट्रोल करने सांगे मेरी बहन की कोशिश आती है कि ज्यादातर जो चीज़ें हैं वो घर ही बना दे वन थे। समोसे यकीनन डेली खा दे वन थे, अगर रोल हैं तो वो भी बनाए वन थे, सैंडविच हैं वो भी बनाए वन थे। इनके अलावा जनाब आलू के टिक्कियां हैं वो बड़े शौक नाल बनाए वेंदे पे होने थे। और मेरी बहन की कोशिश होती है कि बाहरों मंगावन की बजाय घर ही सारी चीज़ें तैयार किए वन थे। लेकिन जो मुलाजमत पेशा खवातीन होने थे उन्हें एक अलहदा ही लाइफ होंगी है, एक अलहदा ही रूटीन होंगी थे। लाजमी गाल पूरा दिन जब थक के घर वेने थे काम कार तो छुट्टियां तो बिल्कुल नहीं होंगे बिल्कुल। तो उन्हें एक दफा तो स्कूलों की भी छुट्टियां क्या नहीं, बच्चों को तो छुट्टियां वाल भी थी वेने थे। लेकिन ये टीचर्स हैं पे उन्हें को छुट्टियां नहीं होंगे या जो बे शोबे नाल ताल्लुक रखे हैं खवातीन उन्हें को भी छुट्टियां नहीं होंगे। तो उन्हें वास्ते जरा हर्डल थी, जरा मुश्किल थी वेंदे। मर्द हजरात चाहे जितना वर्क करके आवे को घरदारी तो नहीं संभालनी, उन्होंने आकर रेस्ट करने थिया। लेकिन सारी बहनी जो है उन्होंने आकर काम करने थिया और जी उन्होंने ये होंगे कि चलो जी बहरू ही कुछ मावा गवा घिनो इतने सारे लाजुमात नहीं तैयार किए वन सकते ही गालो जनाब उन्होंने वास्ते बजट बनावना मुश्किल थी वेंदे। आई निर्मल ऐसे दो खवातीन जिनके तो पता है थ्रू आउट सारी वैसे स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशन जी है उन्हें खवातीन जो हुनरमंद हैं पे में आदि हैं जो महारत रखे थे जो काबिल हैं पे वो आंदे रह गए थे और होनी हैं पे सियासत ना ताल्लुक रखे हैं दो ही खवातीन जो मेरे ना आए बैठे थे। और सारी साख सकते हैं कि पाकिस्तानी सियासत इस खवातीन का एक अहम रोल रह चुके थे और हेवी पिया। आज वो सारे नाल हैं उन्हें को पूछूं कि ऐसे खवातीन जड़े के बहुत ही मसरूफ होने थे वो अपने घर का बजट किए मेंटेन करने थे और क्या क्या जी बिल्कुल काम करने थे अफ्तारी वाले और सहरी वाले क्या सारी चीज़ों को इकट्ठे घिन के चलते पे थे या क्या उनको भी कोई दिक्कत थी है। अफशीन भट्ट हैं सनल सियासी और समाजी कारकुन हैं पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नून लीग देना को खुश आमदीद अक्सो जी आया को अक्सो वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन
خوش آمدید اکسوں اور مبارکہ ہمیں توقع رمضان کریں گے. تھینک یو تو تشریف کھیل کے. اچھا جی میرے نال ملتان دی جانی پہچانی شخصیت سوشل میڈیا تو ڈٹھا ہو سی اکثر جناب اسدا کو دے ہیں نیوز پیپر وچ ڈٹھا ہو سی تو نیوز پیپر وچ ڈٹھا ہو سی ان دے علاوہ جتھا احتجاج ہوندے اتھا آپ دا بخاری ہوندے تے بالکل سٹی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ملتان دے خوش آمدید اکسونا کو اور رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان شریف بہت مبارک. بہت شکریہ وسدرا آباد رہتا کو مبارک. آمین آمین بہت شکریہ تو تشریف گھن کے آئے. اچھا آج تھوڑی ہٹ کے گفتگو ہو سی ٹھیک ہے سیاست کو ہٹ کے گفتگو کرے سی کیونکہ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے افطار ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً کوئی بھی خاتون ورکنگ وومن ہوئے یا سیاست میں ہوئے یا کئی نئی پاسے بھی ساتھ سکتے لیکن گھر داری تک کرنی ہی پوندی ہے تھی. ٹھیک ہے آپ کا کیا مصروفیت ہے رمضان شریف 8واں روزہ ہے پیا اور کیا ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے افطاری دی ہے سحری دی ہے یا کچھ وڈیرے نے ہیلپ آؤٹ کرے گا تن وڈیرے جڑے ہیں نہیں ایکچولی کیونکہ میرا بالکل سیپریٹ ہے سارا سسٹم وہ تو میرے کو تھوڑی ڈسٹربنگ تھی ہے کیونکہ رمضان شریف دے بالکل شیڈول چینج تھی بالکل چینج ہے سحری دا افطاری دا تے کیونکہ میرا بیٹا ہے ماشاء اللہ روزے رکھنے سٹارٹ کیتے ہیں 10 سال بہت شوق ہے نئے نئے بچے ڈریم فیلڈ ہوندے اپنے چھوڑن اور ان کو عبادات والے پاس زیادہ انٹرسٹ ہوندے تے کیونکہ پچھلے روزے ایک دو روزے رکھے گرمی سے میں سمجھتی ہوں نہ نبھا سکتی لیکن ماشاء اللہ انہیں اچھے وال پچھلے 15 شعبان کا روزہ انہیں رکھا ہوں رمضان شروع تھی گیا تو وہ بڑے جوش خروش نال جڑا ہے وہ آدھے جی میرے کو لازمی اٹھایا کرو تو وال ظاہر سی گل ہے کہ کیونکہ بینگ اے مدر اصل چاہتے ہیں کہ کیونکہ بچے سارے اسکول گئے ہیں کیوں نہیں ساری جماعت وال ماں چاہتی ہے کہ جڑا کچھ بچوں کی فرمائش ہوئے ان حساب نال سحری بھی ہوئے اس حساب نال افطاری بھی ہوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھا سکیں خوشی خوشی کھا سکیں لیکن تک پتہ ہے کہ سحری دے تو والی بنا کوئی نہ کچھ کھا سکتے لیکن افطاری دے کیونکہ گرمی ہے مشروبات دا ذرا زیادہ ہوندے یا فروٹس زیادہ یوز تھی میں نے تو فروٹ چاٹ دی شکل چکر بنا کے بچے نے بھی آپ سے تو میرے بیٹے کو بہت پسند ہے فروٹ چاٹ تو کھانے زیادہ شوق نہ لیکن انفارچونیٹلی سارے پاکستان خاص طور پہ جب نے رمضان مبارک آتے مہنگائی ذرا خاص طور پہ فروٹس سبزیاں جڑی چیز زیادہ یوز تھی مشروبات چینی ان چیزوں کے ریٹس ہائی تھی حالانکہ جڑے آؤٹ کنٹریز یورپین کنٹریز ہیں اور سارے مسلمانوں کو ریلیف دینے میں علیحدہ انہوں نے بازار بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ہاں علیحدہ بازار علیحدہ سبسڈی دینے کے جڑے سارے مسلمان بھائی ہیں جڑے روزے رکھے میں انہوں واسطے ریلیف دینے نو کہ اے اپنے روزے جڑے لے کھولیں تو جڑ چیزیں ہیں انہوں کو آسانی ایک تو پہنچ سکیں تو بیا سستے میں مل سکیں لیکن ساری بد قسمتی کہ پاکستان میں الٹ تھی کیونکہ سب مسلم کنٹریز بھی ہیں تو اتنا جڑا ہے زیادہ منافع دے چکر اس زیادہ منافع ملے انہیں تو مزید گاڑی کی بن سکتے ناظرین میرے تھے کہ چھوٹی بریک دا کہ تھے نہ ویسے سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن تک جی آیا کو اکسوں اور خوش آمدید اکسوں اور سنل افشین بٹ ہن پہ نل گفتگو کرے سوں افشین کیا روٹین چل دی پئی ہے ہٹ کے چل دی پئی ہے رمضان کیا روٹین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹین ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے برساتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے بالکل ماشاءاللہ اور اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے جتنے بھی روزے رکھے جائیں اور جتنے ہی دوسرے لوگوں کو افطاری کروائی جائے سحری کروائی جائے اس میں زیادہ برساتیں ملتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 11 مہینے تاڑے ایک مہینہ ساڑا تو ایک ماہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تو اس میں ہم نماز قرآن عام روٹین میں تو پڑھتے ہیں لیکن اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے بالکل یہ بششتہ مہینہ بھی ہے یہ وصولیوں کا مہینہ بھی ہے اور بہرحال ٹھیک جا رہا ہے تو روٹین بس یہی صبح سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں سحری بناتے ہیں اچھا افشین کی فیملی اتنی بڑی کیا نہیں افشین کو اتنی بڑی کوئی سحری تیار نہیں کرنی پڑی ہے نا ایک بیٹا ہے میرا خیال ہے نہیں
ਯਾਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ तो सब बने होते हैं? नहीं, सारी हम मिलके बनाते हैं। तो माशाल्लाह उठते सारे ही हैं। सही। जो छोटा बच्चा है ना, माशाल्लाह 2 साल तो उसने भी उठना होता है। सही। वो भी कहता है मैंने रोजा रखना है। सही। तो उसका रोजा क्या होता है कि वो उसने दही खाना है और बाद में 10 बजे फिर फीडर मांग लेना बड़ा बहुत मजा आता है। तुम बाइन फैमिली में हो तो वो ज्यादा होता है और बहुत मजा आता है। लेकिन अफशीन क्योंकि वड्डे हैं पे आप रोक झड़ेंदे हो चलो बच्चों अफ्तारी तैयार करो, आज ये बनाना है वो बनाना है ना अफशीन ऑर्डर देंदे हो तो साता बड़ा मजा आता है। अफ्तारी के टाइम भी बहुत मजा। हाँ, वो मजा इसलिए दुबाला हो जाता है कि एक तो सारे दिन का रोजा होता है, इबादत होती है, और जब अफ्तारी से पहले 4 बजते हैं ना तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। 3 बजे सही जनाब ये बनाना है। हर बच्चे की अलग फरमाइश होती है, हर बंदे की अलग। किसी ने कहना मैंने पकौड़े खाने, किसी ने कहना समोसा, किसी ने कहना रोल। तो हम लोग जो ये चीजें होती हैं बाजार से नहीं लेते। सही है, घर में सारा क्योंकि हम घर में ही ये चीजें बनाते हैं। और क्योंकि बाजार का जो होता है वो एक तो मसाले उनमें तेज होते हैं और वैसे भी उनकी बनाई चीजों में और अपनी बनाई चीजों में सफाई तो फर्क होता है। तो सफाई तो और क्योंकि पूरा दिन रोजा होंदे भूखे प्यासे होंदे ते वाल ऊ टाइम घर दे होममेड खाना है ओ जरूर हजम भी होंदे हजम भी थी वने ना तरावी भी तो पढ़नी होती है ना तो वह जरूरी है कि घर की ही चीजें बने खा दे उनके। और उसमें ये होता है कि बरकत भी इसलिए बढ़ती है तो थोड़ी सी चीज में माशाल्लाह ज्यादा बन जाता है। और बाजार से हम 12 भी मंगवाएंगे ना तो उसमें भी वो ना मजा नहीं है। अच्छा अफसर ज्यादातर जो डिठा ने तो ताली क्या नहीं सारे भतीजे भांजे हैं और माशाल्लाह ये बच्चे हैं सब ने कुछ ना काम किया और आप आंटी या खाला को आते नहीं रेस्ट करें आप रेस्ट करें हम बना देंगे। अच्छा फायदा नहीं ऐसा नहीं होता वो बल्कि साथ ही सारे लग जाते हैं। हाँ। बड़े बच्चे तो रोजा होता है वो कहते हैं जी हमारा रोजा है आप बनाए। हाँ, मेरा एक भतीजा है बिलाल भट्ट। हाँ। उसे ना ज्यादा ना उसे इन चीजों का बहुत शौक है। वो सुबह जब उठते हैं सहरी के टाइम 7 उठते था दस्तरखान बिछाया था और उसने हर चीज रखनी है। अच्छा गुड जबरदस्त। और वो उसमें ना इतना है कि वो हर चीज ना भाग के करता है। हाँ। और अफ्तारी के वक्त होता है ये मैंने बनाना है। अच्छा ये मैंने बनाना है। अच्छा तो मैं कहती हूँ तूने क्या बनाना है लो समोसा बनाना है यानी वो इतना प्यारा बच्चा है आप यकीन मानिए माशाल्लाह बच्चे मेरे सारे अच्छे हैं तीनों भाइयों के। तो 11 है मेरे भतीजे भतीजियां माशाल्लाह अल्लाह भी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो फिर वो अफ्तारी का जो सारे दिन की थकावट होती है ना वो खत्म हो जाती है। फुप्पो दी जान केड़ा भतीजा है केड़े भाई दा बच्चा है जेडी की जान ना दे और बेजालिस थी ने फुप्पो तो बस उसी को प्यार करती है। मुझे तीनों भाइयों के बच्चे से प्यार है। हाँ तीनों भाइयों की हालांकि वो लोग कहते हैं पप्पो आप उनसे बड़े से उससे प्यार करते हैं। छोटे वाला कहता है नहीं आप उससे करती हो हमें नहीं देती। हाँ। आप हमें कुछ नहीं देती आप उन्हें बना के देती। हाँ। जबकि देखा जाए ना पुप्पी के लिए तो तीनों के बच्चे ही ज्यादा प्यारे होते हैं। बिल्कुल 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 क्योंकि पुप्पी एक माशाल्लाह हम 3 बहनें हैं 2 लाहौर होती हैं मैं मुल्तान में ही हूँ इनके पास। हाँ तो मैं तो अब मुस्तकिल इनके पास हूँ ना। बिल्कुल तो शायद ये भी इसलिए भी मोहब्बत है कि मैं ज्यादा इन लोगों के साथ अटैच रही हूँ। और फुप्पो दी अपनी औलाद है कहना है औलाद मेरी अपनी औलाद से बढ़ के मैं इन लोगों को प्यार करती हूँ। ये लोग भी देते हैं। ये भी अब मैं इधर आई हूँ तो उन्हें नजर ना हूँ। हाँ। स्कूल से जब आते हैं ना नजर ना हूँ तो वो पूछेंगे पुप्पो कहाँ है किधर गई है। अब जब मैं जाऊंगी बता के नहीं जा सकती। अच्छा रमजान शरीफ है तो आपने इफ्तारी नहीं करनी थी। अच्छा जबरदस्त इफ्तारी नहीं बनानी थी। अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं। अच्छा बस ठीक है यानी मोहब्बत है जबरदस्त। इतनी हद तक उन लोगों से अटैचमेंट है मेरी कि नजर ना हो ना तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह इफ्तारी में भी कोई एक बच्चा भी ना हो या भाइयों में से कोई ना हो ना तो फिर वो होता उसे ज्यादा होता है कि ताया बुनी है बड़े बाबा नहीं है यानी एक बच्चे का उसने रखना है। सही। तो ज्यादा मजा उसके साथ इसलिए भी आता है कि अफ्तारी में वो ज्यादा छोटा है सबसे। हाँ। और वो शोर शराबे में ना
ਸਭ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਿਛਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋवन थे और सारे बड़े बैठे होवन थे और जो शोर शराबा होंदे मुझे शरबत पहले दो मेरी प्लेट पहले भरो यार ये तो चीजें चल रहे पे होने थे मुझे बड़ा एंजॉय सारी क्योंकि फैमिली बिल्कुल मैं तो मेरे हस्बैंड मेरे दो ये बच्चे से चेंज बयान दो बच्चे लेकिन ਉਹ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਘਰ सालियां दे घर भी होंदे ਹਾਂ ससुरालियां ਦੇ ਘਰ मेरी खैर नबी नंदा है उन्होंने ਦੇ ਘਰ मेरे देवर हैं तो एक बन वेंदे कि आज उनके घर आज उनके घर तो बल सिस्टम क्योंकि लेकिन आजकल ये ज्यादा ये भी चलता पाया कि अगर सिर्फ अफ्तारियां होंगी आजकल सहरियां का सिस्टम भी रिवाज नवा शुरू अच्छा कि तुम मुख्तलिफ जगह ते सहरियां भी होंगी कैसा जरा पॉलिटिकल लोग भी इसे तो वो हवाले नाल भी रात को जरा उम्र 12 एक तक बन जाती है बिल्कुल आजकल समझ रूटीन ही खत्म हाँ समझ रूटीन और 3 बजे दोबारा तक उठना होगा हाँ बिल्कुल 2:45 बजे के बल्कि जहाँ रोटी बनाने लेडीज ने उतना को ज्यादा जल्दी कि उठ के तहज्जुद भी पढ़ के देना हाँ जी हाँ जी तहज्जुद भी पढ़ के नाल सैरी भी बना के ते ओ वे चले 2 घंटे समझ को दिल भी नहीं आता कि बंदे हुन बंदा एक दफा सैरी करके समझो ते आजकल न्यू ट्रेंड है 2-3 साल को कि हुन सैरियां दा सिस्टम भी स्टार्ट हो गया कि आज सैरी मेरे घर आज सैरी मेरे घर आज सैरी मेरे घर हाँ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा उतना वर्क घट होंदे सहरी दा अगर अस देते हैं वर्क जेड़ा है वो घट भी होंदे हाँ जी हाँ जी लस्सी बनावणी है हलीम है एक दा सालन है एक चना ते कोशिश करेंगे कि रात को कोई ना कोई सिस्टम हाँ कुछ लाल चीजें खाना मर्द हजरात भी चांदन भी ऐसा ना सवेरे सवेरे उठी के साथ नहीं बनना ना पवे रात को दही घर जमा गिनो या जेड़ा सालन तुसा शाम को बनाया बस वो को नाश्ते दे विच सैरी दे विच यूज करके ता जबकि अफतारी दा जेड़ा काम है लंबा हाँ वो लंबा काम है उनके ਵਿੱਚ ਬਸ ਦਿਲ ਵੀ ਆਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊ अच्छा रूटीन वाइज देखो सब खवातीन जेड़े मेरे घर बैठे हो संध्या सब भजदे हैं हर गर्मी है और किचन से एक सालन बनावना सारे वास्ते इतना मुश्किल और मैं हैरान थी निहा के रमजान शरीफ दे इतनी बरकतां हैं इन पे कि उंगले सा को महसूस नहीं थिंदा पे रोजे विच होने हैं लेकिन बड़ी खुशी नाल काम करेंदे पे जनाली नाज़रीन चल रहे एक छोटी ब्रेक ते किथे नवे सने नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और बड़ा ही मजा आंदा पे नाल गुफ्तगू करके जो बिल्कुल जिवें कि सियासी खातून भी हैं और जनाब जी समाजी भी हैं और बाद मैं कहते घरेलू भी हैं पे हर चीज को मेनटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है पिया अच्छा आपका जो कि आठवां रोजा है पिया और अफरा तफरी है कितने अफ्तारियां हो तक कर चुके हो या करवा चुके हो करवाई हाली एक भी कहे नहीं पहले शुरू में खाने आले कहाँ से बल में एक भी अफ्तारियां जारी घर वाले को सदेस में अपने मेके वाले को ससुराल वाले को अच्छा इसे से नोट में कीते आप दा शुरू में ऐसा लोग आते हैं कि कोई साको शादी घिने जान तो ऐसा नहीं है एक बंदे सिस्टम थोड़ा जो 10 रोजे गुजरसुन ना वाले पैटर्न दा रूटीन बना सी बिल्कुल शुरू में रूटीन बनाने थोड़ी तंगी थी ये सिस्टम किवें बनाऊं किवें करूं ये सम्मान का टाइम होना चाहिए आवन जाने का टाइम होना चाहिए ते ए हुन रूटीन बाद में 8 रोजे गुजर गए डा गुजर गए तो डाड मारा बाद उन्हें कोई भी काम करना शुरू कर दो डाड वाला तो रूटीन बन तो रूटीन के आ गए हुन इंशाल्लाह कोशिश करे सो कि अपने जोड़े अपने सदस्य पॉलिटिकल लोग समाज अपने घर फैमिली है कि मार रखी सु है कि मार पॉलिटिकल लोग अगर रखी सु तो एक किस्म का सिस्टम बन गए लेकिन शुरू में भी अफ्तारियां घट होनी ते अच्छा भी लगदा कि जेड़े पहले रोजन बना अपने घर अपने बाजार अपनी फैमिली के नाल गुजारे क्योंकि बाद जो रूटीन तो ये कि एक नमाज दे दो भी अफ्तारियां तरह भी सब वाला सारे रोज खुले में किथाई अगर खाना किथाई खाते सब ऐसा वो भी कराने आने लेकिन हाली कुछ हमारा बच्चे नाल अच्छा लगे कि एक रूटीन सेट थी गई है दूजा इबादत दे विच कोशिश करने कि अपने रूटीन सेट कर सियासी जेड़े सरगर्मियां हैं रोकवन थे रमजान शरीफ जो चल रहे रहने ना ओ हिंद दे विच अफ्तारी दे विच कन्वर्ट थी ठीक है अफ्तारी तो पहले अगर कोई छोटी मोटी मीटिंग थी होनी तो थी उसके बाद अफ्तारी ठीक है तो सारा मेरी होंदी जी कॉर्नर मीटिंग आते हैं सब वो अफ्तारी की सूरत में होंदी अफ्तारी भी रख देती सब लोग जमा भी थी गए ना छोटी मोटी जो मीटिंग थी वो थी नहीं तो ओवरऑल तो एक्टिविटीज तकरीबन बंद थी कोई प्रोटेस्ट कोई ये कोई वो तकरीबन लेकिन मेरे को याद है कि 2-3 साल पहले असा
मैं रमजान दे विच 3-4 दीवारा मुसलसल प्रोटेस्ट कीती रखाई रोजे दे नाल असां सूबे दी तारीख दे वास्ते असां तकरीबन 3 दीवारा सारे मुसलसल प्रोटेस्ट हो गए वही कीता गया सा क्योंकि जो तुस पोलिटिकल लोग होंगे ने तो असां तारी सरगर्मियां कदें भी रोक नहीं सकदी असां साडा काम कदें भी नहीं हो सकता हाँ और टाइमिंग चेंज थी जिन्हें तो कहने वैसे कि अफ्तारियां दे विच कन्वर्ट थी सन लेकिन कदें भी पोलिटिकल लोग दा जेड़ा वर्क है रोक नहीं सकदा तो कहीं ना कहीं सूरत विच कहीं ना कहीं ऐसा जारी सारी रहिंदा सही आपदा गल तो मजे ही मजे हैं सारे भतीजे बने जे हैं ते अब कोई मजे दी डिश तुसा बने दे फरमाइश कीती वेंदी होवे कि अफशीन तारे को मैं जानना चाहता क्या होंदी है मजे दी डिश हर चीज अच्छा अच्छी बना के दो हर चीज ये स्पेशल फरमाइश करें मुझे सिर्फ तो अफशीन ने ही बना मुझे सिर्फ अगर तो प्रॉब्लम होता है सिर्फ रोल बनाने में ये मैं नहीं बनाऊंगी मैं खाती भी नहीं है अच्छा क्योंकि जैसे नहीं खाती मैं बनाने क्या है ना क्योंकि ये चीजें हैं सारी ऑयली वेल और चिकनाई वाली और मुझे चिकनाई बना है तो इसलिए मैंने शास्त्रीय जो ये चीजें नहीं खाती हाँ पकौड़े बनाने में बड़ा मजा आता है समोसे बनाने में बड़ा मजा आता है सही और फ्रूट चाट खास तौर पे सेहत के मामले में हमेशा तो अफशीन अपना ख्याल रखे रहते हैं नवी गाल कहने अच्छा ठीक है रमजान करीम है अफ्तार ट्रांसमिशन है ये भी नाल चलता रहा से सिलसिला यकीनन ऐसा कोशिश करे सो कि भाई ये रमजान ते बरबरकत महीने तो ज्यादा दिन साथ तो फायदा भी चाहूँ तारे बारे भी जानना चाहूँ कुछ अपने बारे से दिसे सो अपनी कहानी जी को आधन में आते हैं सियासी कहानी भी कुछ सुने सो अपनी कुछ अपनी स्ट्रगलिंग भी दसे सो जो स्ट्रगल किया तुसा अफशीन वैसे तो बहुत दफा सा मॉर्निंग शो गुफ्तगू कर चुके हैं लेकिन क्योंकि अफ्तार ट्रांसमिशन है अफ्तार का टाइम है तो चाह सके थोड़े जो कामयाब खवातीन कई मकाम पे पहुंचे बैठे थे सारे बहनी वास्ते यकीन आइडलाइज हो आइडल करने तक तो मैं को क्या आखना चाहो सो कि स्ट्रगल की आपने लाइफ विच उनसे यही है कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता ये जब तक जिंदगी है तब तक चलता रहता है सही ब्यूटिशियन तो अस आख सकते हैं कि स्टेट लाइफ और उनके बाद जड़ा है सियासत पॉलिटिक्स ठीक है क्योंकि मेरे सामने ही जो मंजिला जड़े हैं मैं आख सकते हैं अफशीन ने तय की और मेरी मुलाकातों में थी जो कि ब्यूटिशियन है मैंने कुल पहली दफा फर्स्ट टाइम गई ठीक बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ब्यूटिशियन उसके बाद फिर जैसे जैसे कहते हैं ना लोग मिलते जाते हैं वैसे वैसे माइंड चेंज हो जाता है स्टे लाइफ में भी फिर स्टे लाइफ भी लेकिन जब मैं ब्यूटिशियन कर रही थी तो स्टे लाइफ भी साथ चलता था और जब स्टे लाइफ ये दोनों चीजें चल रही थी तो पॉलिटिशियन में आ गई सियासत में तो ये दोनों चीजें भी चलती रही साथ फिर एक वक्त ऐसा आया है कि मैंने इन दोनों को बात का साइड पे कर दिया क्योंकि जब ब्यूटिशियन का स्टार्ट हुआ था उस वक्त बहुत कम था मुल्तान में ट्रेंड ठीक और वाकई जो इलाका है तो माजा तो मैं इलाका नहीं दसेंगे ड्रेसिंग दसेंगे क्योंकि मेरा घर नजदीक है पिया तो उन्होंने वाकई ट्रेंड बहुत घाट है पार्लर ट्रेंड भी बहुत घाट है पिया और अगर रहने हैं तो सब क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वालदे बड़े सादा हैं उन्होंने सारी परवरिश भी उन्होंने ही की है आज जो बच्चे हैं उन्होंने को बड़ा बड़ा समझ शौक है कोई शादी होवे कोई होवे तो सब कुछ पहले बच्चे ही नजर आते थे सलून नजर लेकिन वो क्या ना होता है पहले ये होता था कि तो इसने शादी वादी पे ही होना हाँ तैयार वो ब्राइडल भी आई थी ना दुल्हन लड़कियां भी नहीं होती और आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि आम घर में भी मैंने देखा है कि बच्चियां जो होती है ना वो तैयार होकर बैठी हुई होती हैं बिल्कुल ठीक है तो मैं फिर उस वक्त ये सोचती हूँ कि देखो एक वक्त हमारा था इस वक्त इनका है हाँ बिल्कुल यानी वक्त कितना बदलता है सही कि उस दौर में आपके और हमारे दौर में आपदा के दौर जब हम इस तरह घरों में बैठते तो माँ बाप कहते होते थे किस तरह तैयार हो गए बेटे शर्म ही नहीं आती और आजकल माँ कहती है बेटा तैयार हो मेहमानों के आने से पहले तैयार हो जाना चाहिए तो भले रोजा रखा हो ना हो भले बच्ची ने रोजा रखा हो ना हो तैयार हो के बैठ गए जबकि मेरा ख्याल है हमें बच्चों को खास तौर पे बच्चियों को इन चीजों की तरफ नहीं लाना चाहिए बिल्कुल सारी एक उम्र पई है ना तैयारी रगबत जड़ी है ना तेरी मजहब नाल बहुत ज्यादा जरूरी है तेरी क्योंकि
ہر چیز تو تھی پئی رہ نہیں نا عائشہ ہر چیز تھی رہ نہیں جڑا ساکو سارے پیرنٹس دے سکتے ہیں اور ہے سارا مذہب اساں نے تے عمل پیرا کیویں کرنے اساں کو اپنی زندگیاں دے وچ کیویں کو گھن کے چلنے روزہ صرف بھوک رہن دا نام نہیں کہ تساں بھوک رہ گئے ساری نماز تارا روزہ ٹھیک ہے روزہ احساس دا نام ہے بالکل کہ اگر تساں بھوکے ہوئے تو تک احساس تھی کہ اگر کوئی بیا بندہ بھوکا ہے تو کیویں بھوکا رہ سی اے اللہ پاک نے سارے چیزاں کو بنا کے صرف ساکو لیسن دیتے کہ کیویں تساں لوگاں نال چلنے کیویں تساں غریباں دی مدد کرنی ہے جب عید آنی ہے تو صرف خود اچھے کپڑے نہیں پا گئے تو کوئی زکات دا درس دیتا گیا تو کوئی فطرانے دا درس دیتا گیا تو کوئی بھوک رہ کے دوجا دے بھوک دا احساس کرن دا درس دیتا گیا رمضان المبارک ایک بہت بڑا سبق آموز مہینہ ہے بالکل یہ صرف بھوکے رہن دا مہینہ نہیں کہ ساری نوار تو بھوکے رہو اسی طرح سام کو وال اٹھو وال تو روٹی کھا گنا تو تصا کچھ میں روزہ رکھ دے دس روزہ نہیں دس از ناٹ روزہ یہ سارا اسلامک پوائنٹ آف ویو نہیں سارا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ تصا روزہ رکھو ان محنت مزدوری کرو تاکہ پتہ چلے کہ ایک غریب جڑا بھوکا ہے وہ کیویں ساری نوار بھوکا رہ کے محنت مزدوری کریں یہ سارے لیسن جڑے سب اسلامک پوائنٹ آف ویو نال گن کے آنے اور اسلام بڑا مذہب ہے تو ایک بہت سارے ساکو سبق ہی ملتا ہے کہ تصا کیڑے کیڑے رستے ہے کیویں چلنے کیویں تساں غریباں دے نال کیویں تساں یتیماں دے نال کیویں تساں بیواواں دے نال تے نال والے گھر دا خیال رکھو کہ ہاں کوئی جڑا روزہ رکھے وہ تو نہیں بھوکا ٹھیک اچھا روٹین جیسا دیتے ہیں جیسے گال کرنے پہ ہیں ٹھیک ہے تربیت دا مہینہ ہے سب کو پتہ ہے بابر کا جڑا مہینہ ہے رمضان الکریم سارے لوگوں کی تربیت تھی پہ روحانی تربیت ہے جسمانی تربیت ہے بہت ساری چیزاں ہیں مطلب گھٹ کھانے تھے آپ صحت والے بھی صحت ہو سکے یقیناً تو سب پورے روزے رکھ سکتے ہو یہ بھی ضروری ہے ان علاوہ روحانی تربیت بھی ہے یہ تو گال کو ناظرین ضرورت تھی چھوٹی بریک پہ کتنے نہ ویسے سارے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکسو تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ایک دفعہ جی آیا کو اکسوں جی گال تھی پئی ہے جی بالکل روحانی تربیت دے حوالے نال ایک بے دے نال اگر ایک بے دا احساس کرن دی گال تھی پئی ہے کہ سارا نال اللہ ہمسایا بکھا تا کہنی ہے اچھا تو روٹین وائز ہے وہ احساس جڑا ہے کچھ آج نہیں کہ آج ایسا کرنے تھے لیکن یہ ہے کہ سکھدے پہ ہونے یہ مہینے جڑا سا خود روزہ رکھنے ہیں بکھے رانے ہیں پیاسے رانے ہیں کید خاطر رانے ہیں اللہ دی خاطر رانے پہ ہونے تے ہر کام اللہ دی خاطر ہی تے کرنے خیر ہوئے عافیت ہوئے یعنی نیکی کرنی ہے اپنے نال کرنی ہے معاشرے سے نیکی کرنی ہے تو کی سانگے کرنی ہے صرف انہیں یہ سوچنے کہ اجر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دیونے تھے اچھا ایک گال بڑی ہے جیسے نوٹ کی اسی افشین کہ اصل کہیں تو احسان کرنے اور بدلا چاہتے پہنے میں انہوں نے ہیلپ کی ہے یا مدد کی ہے تو میرے کو لگتا ہے اگلی دفعہ میرے کو لہجہ یا رویہ چینج سی میں گال اللہ میں تو اتنی مدد کی تھی یعنی یہ غلط ہے جو کوئی دینے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے واسطے دینے ہیں بندے کو ایسا نہیں دینے پہ ہوندے یہ سوچ بدلنا بھی بڑی ضروری ہے یہ روزہ کسی پہ احسان نہیں ہوتا ہاں بالکل یہ ہم اپنی عافیت سنوارتے ہیں اپنے آپ کو بھی راضی کرتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتے ہیں دیکھا جائے تو روزہ بہت مقدس چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اسی لیے فرض کیے تھے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں اپنی اچھائی برائی کے بارے میں پتہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے ہیں اس وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تیرے لیے یہ روزہ رکھا ہے اور تیرے ہی بندے ہیں اور تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں روزہ رکھ لے دیکھیے روزہ رکھنا آسان ہے اس کی اہمیت تو سمجھنا اس کی افادیت تو سمجھنا بہت مشکل ہے جیسے کہ ابھی میری بہن نے کہا ہے کہ روزہ بھوک میں رہنا ہی نہیں روزے میں خالی بھوک مارنا نہیں ہوتا روزے میں اپنے نفس تو مارنے کے لیے ہوتا ہے اپنی غیر ضروری معاملات تو مارنے کے لیے ہوتا ہے روزہ ہمیں ہر اچھائی برائی سے ٹھیک ہے روزہ صبر سکھیں دے اور یہ صبر افشین نے پوری زندگی کی تے میں جاننا چاہتا جڑا صبر ہے اتنا زیادہ صبر کتھوں آیا افشین روزے میں جہاں تک میں اپنا سینٹر بتاتی ہوں کہ میں جب روزہ ہوتا ہے نا
कुछ लोग रोजा रखते हैं, अपनी रोजा रख के कहते हैं जी एसी में बैठ जाओ। नो मेरे कमरे में एसी नहीं है, क्योंकि मैं एसी में रह नहीं सकती ज्यादा देर, एसी से एकदम बाहर आओ। लेकिन मुझे रोजे में ना तो नींद आती है और ना ही मैं बाहर निकलती हूँ। रोजे में कुरान पाक, माशाल्लाह, नमाज, इबादत, और हुआ तो घर के काम। लेकिन मैं तमाम बहनों को यही कहूंगी कि रोजे की अहमियत तो समझो, रोजे की फादियत तो समझो। रोजे में हम बहुत कुछ अपने अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, ले सकते हैं। सही, और इससे रोजा हमारे लिए सबक भी है। सही, रोजा हमारे लिए सबक भी है अगर समझा जाए। अफसर मैं जानना चाहता तुहाडे सियासत चावन दे कैरियर दे हवाले नाल जैसे सो इतना अरसा थी गए, इतने साल थी गए थे खवातीन दे सजलगा करने हैं, जरूर पंजाब दी खवातीन दी गल करने हैं, क्या क्या मसाइल हैं जेडे तक नजर आने थे, केड़े केड़े हकूक हैं जेडे उन्हां दे हकूक दी तहफ्फुज करना चाहिए, कुछ जी वाले भी गल करे सो सारे। देखिए मेरी जिंदगी के पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपके प्रोग्राम में अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ और अब फिर आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ हासिल भी किया है और बहुत कुछ कर रही हूँ। सही, मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, इसके साथ हसीन यादें भी हैं, सही, और दुख भी चलते हैं साथ साथ। और मैंने पॉलिटिशियन खास तौर पर सियासी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ देखा भी है। सही, क्योंकि इंसान, जब मैं ब्यूटिशियन थी उस वक्त मेरी लाइफ और स्टाइल में थी, ठीक है, आपने मस्जिदा है, वर्क है, बहुत यानी कि सिलेंडरापन समझ लें, बहुत लाभभालीपन, हाँ, हंसना, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना। हाँ, और फिर उसके बाद मैं जब स्टेज लाइफ में आई तो एज ए उसके लोगों की समझना और लोगों को की उस स्टाइल से हैंडल करना और उनके बारे में रिसर्च करना, और मर्दाना और वो लाइफ जो होती है सही लाइफ जब पता चलता है स्टेज लाइफ में कि लोगों के पास क्या है और कितना कुछ है, और वो अपने फैमिली के बारे में कितने इंश्योर्ड हैं, ठीक, इंश्योर्ड हैं। वो मेरी लाइफ स्टाइल अलग था। वो आज भी मैं स्टेज लाइफ वाला दौर आज भी याद करती हूँ और उसके लिए मुझे काफी ऑफर दोबारा भी हुई हैं मेरे जो सीनियर थे। लेकिन अब उस स्टेज लाइफ में और अब में बहुत फर्क है। सही, पहले हमें इजीली हर काम मिल जाता था। ठीक है, सियासत चावना की में रहा, क्या एक्सपीरियंस के सियासत में मुश्किल है आने का एक मकसद लेग पुडिंग करने वाले हैं, एक औरत को अगवा होने वास्ते मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कोई नहीं पसंद करना पड़ता, कोई ओहदा है खातून को लेते हैं मैंने दिया। सियासत में आने के लिए मुझे शौक भी था, इसका भी मुझे नई नई चीजों को ना पित करने का शौक था, एडवेंचर। तो सियासत में मैं बस ऐसे ही, मेरे जो दादा अबू थे वो ज्यादा थे और उनकी अटैचमेंट आपको पता है मुल्तान का बहुत नामी राना है, राना साहिबीन था, राना हाउस, तो उनके साथ थे, राना नूरुल हसन के साथ उनकी ज्यादा अटैचमेंट थी। तो बस उन्हें देखते हुए जब ये लोग इलेक्शन होने, शोर शराबा होना, हंगामे होने, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा, तो मैंने छोटे होते मैंने अब दादा अबू की उंगली मैंने जाना है साथ, नहीं पुत्र तेरा उठे, नहीं मैं जाना। तो मुझे वो जो था ना शौक वो परवान चढ़ता रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि स्टेज लाइफ में थी शहीन शफीद साहबा, तो वो मेरी पॉलिसी होल्डर भी थी, मेरी दोस्त भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कहने कम करनी सियासत, मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त मैंने सियासत शुरू की, यूनियन काउंसिल लेवल से शुरू की। सही, और इलेक्शन लड़ा मुल्तान से। ठीक है, तो तब फिर उसके बाद ऐसा वो ये सियासत ऐसा नशा है, ये नशा है, कहते हैं ना ये छोड़ना भी चाहो ना नहीं छोड़ सकते। आपदा क्या हकीकत है। नहीं है आयशा, एक्चुअली जेड़ा मैं पॉलिटिक्स मैं जब ज्वाइन की थी, मैं तो पहले तहरीक दे विच सूबा तहरीक तक पता है सी अच्छी तरह, मैं काफी काम किया अपनी जिंदगी के 8 साल बस वास्ते मैं काम किए, स्ट्रगल होने रहता बगैर लालच बगैर नफाद के काम किए।
पूरे वसीयत बल्कि पूरे पाकिस्तान दे विच मैं लेडीज दे हकूक वास्ते अपना नुमाया रोल भी प्ले किया जितनी मेरी हैसियत है जितनी मेरी इस्तात है लेकिन मेरे को कोई शौक ना आई पॉलिटिक्स का हाँ। मेरे वास्ते बिल्कुल नई चीज है मेरे हस्बैंड को शौक है कि खुद पॉलिटिक्स दे विच ठीक है। हम तो चाहते हैं कि मैं भी उन्होंने नाल रहा हाँ तो बल्कि मैं शुरू में आखा कि क्योंकि साडा मुआशरा जड़ा है मर्दां दा मुआशरा है ठीक है अवॉइड करता है क्योंकि फैमिली भी पसंद नहीं करती पहले ससुरालियों को गुनाह इतना हाँ जी मेरे बल्कि ससुर बड़ा अरसा मेरे हाले नाल ना बोले कि क्या कीते साडी इज्जत है कि बाहर की ये वो फलां क्योंकि उन्होंने को शौक है मेरे हस्बैंड को मेरे भाई बड़ा सख्त एतराज किया भी ये क्या है तो मेरी वालदा ने आखा कि हुन हस्बैंड नाले मेरे एज ये है मेरे को कि मेरे हस्बैंड हर वेले मेरे नाल होने ठीक एक एज है मेरे को क्योंकि जो तुम बाहर निकलते हुए वाल भावे तुम जड़ा कुछ भी हो तारे ते कीचड़ उठावे मैंने लोग बहुत ज्यादा हो तो मेरे को एक एज है रह गया कि मेरे हस्बैंड क्योंकि हर वेले मेरे नाल होने मैं उन्हें बगैर निकलती ना बाहर क्योंकि मेरे को खुद बजाते खुद एक अंदरी शौक ना आई ना तो बेया मेरे को एक खौफ महसूस नहीं मुआशरे को मर्दा में मुआशरे तो मैं जब वंजना हो गया तो मैं अपने हस्बैंड को दूं उन्होंने मेरे साथ भी बहुत देता हुन भी इतना मेरे को खुद गहन के हैं इवन के हाल ही मेरे को तकरीबन 10-11 साल थे गए फील्ड चाहते पॉलिटिक्स लेकिन हाल ही तक मेरा वो झिझक को हाल तक लथा नहीं हाल ही मैं अपने हस्बैंड बना ली जिद्दे नहीं है लेकिन जिले तुसा काम करना शुरू कर देवो तो वेल वो जरा एक तेरे अंदर एक जज्बा भर दे लोगों के वास्ते काम करन दा वो बहुत शानदार है वाला तो घर नहीं बावन देता ठीक ठीक यानी तो नशा क्या है जो साथ हाँ, में काम करने का जज्बा है काम करने का जरा जज्बा होगा ना जो लोग सब बाहर निकल दे सियासत पर हाँ वो खास तौर पे मेरा सेहत की गल करे जो लोग वसीयत पे निकलते हैं लोगों के हालात लोगों की तकालीफ लोगों की परेशानियां देख के वाले साथ हैं कि नहीं इस वास्ते कुछ ना कुछ तो मजीद गुफ्तगू करे सुन नाज़रीन रहती है बस जनाब जी छोटी ब्रेक दा किथे ना वैसे सर ना बस वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन जी आए को और आबदा बुखारी नाल गाल थी पे है बिल्कुल पहले और गाल थी पे है कि नहीं लोगन जैसे काम करने हैं अपनी आवाम दा तो एक जज्बा पैदा थी वंदे थे नशा एक कह रहे लेकिन कोई दा नशा तो है नहीं सियासतदानों को सारे तैयार नहीं हमेशा नशा उन लोगों वास्ते मैं जरूर रखसा मेरी बहन नफीन वर्कर लोग ऐसा था हाँ असा उन्हें लोगों वास्ते नशा जरूर हो सी जड़े जिन्हें इन्हें को फायदा चाहते जिन्हें वास्ते कुर्सियां फायदा पहुंचाए जिन्हें इन्वेस्टमेंट करके ते अगू वाल तू मफादात चावन की कोशिश की उन्हें लोगों वास्ते जरूर नशा हो सी कि ऐसा 100 लाख इन्हें को लाख कमा गए लेकिन अफशीन बात जो लोग आबदा बुखारी जो लोग अच्छा जेडे वर्कर लोग है ना सारे विच एक जज्बा है काम करन दा अफशीन मेरे सामने इन्हां दी जिंदगी इन्हां दे सामने मेरी जिंदगी असा क्या करप्शन करनी है या ऐसा क्या कर सकते कर सकते हैं असा तो काम कर सकते हैं ऐसा वर्कर लोग है ना असा लोगों ने विच वेने असा लोगों ते जो दे दे हैं उन्हां दे मसाइल दे दे हैं जो उन्हां दी तकलीफ दे दे तो सब पानी दा मसला सारे वसेब दे विच खवातीन सब नाल ज्यादा साडा जेड़ा खवातीन दा इस्तेहसाल थींदा पे सारे वसेब दे विच तुसा लेकिन खास तौर पे साडी दिहाती जेड़ी खवातीन तो साडे के नो कि आजकल रमजान है उन्होंने रमजान भी सुकून कहने कि रोजा करके दीन को रेस्ट करें और हम भी घाह पट्ठा नाल उन्होंने अपने बच्चों का जिवें अफतारी का ख्याल रखने उन्हें उन्होंने अपने जानवरों का भी रखने उन्हें उन्होंने अपनी जमीनों का भी ख्याल रखने तो औरत जो जड़ा किरदार रह देंगे उनके वास्ते ना कोई छुट्टी आती है पूरे साल के ना उन्हें वास्ते कोई ईद आती है पूरे साल के ना उन्हें वास्ते रोजे आए बिल्कुल उनका काम हमेशा इन्हां दे बारे च वध वेंदे घटदा नहीं अच्छा इतने गाल करे साम सारे जो सियासतदान हैं पे जो एवाना तक पहुंचे हुए थे MNA बन के MPA बन के अच्छा इन्हें को जो अवार्ड मिलते थे इन्हें दी कारकर्दगी दे बेस ते नहीं मिलदा पिया हुंदा इन्हें दे जो वर्कर होने थे उन्हां दे होने कम होने जेड़े ओ आवाम विच बन के करने बिल्कुल 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 और जबकि मेरा ख्याल है कोई अवार्ड कोई रिवॉर्ड तेरे वास्ते नहीं मिलता बिल्कुल जेड़े वर्कर्स लोग होने ये जेड़े सिटी लेवल दे अहदेदार होने ओ हमेशा साकू तो वही ना बोले फील्ड विच क्योंकि असा नवे सूं ता असा जेड़े ओहदे की बैठे हैं उन्हें नाल ता असा वफा ना करें इंसाफ ना करें सारे को लोग भी आने कि हाँ तुसा क्योंकि अहदेदारी हो तुसा सिटी को संभाली बैठे हुए सारे काम करवाओ असा वाल कोशिश करें कि उन्होंने काम थी सारे थ्रू थी अफशीन वर्ग दे थ्रू थी असन जेड़े बाय इतना दे पॉलिटिकल वर्कर्स PTI दे हैं
پیپلز پارٹی دے نون لیگ دے جڑے ورکرز لوگ نے سارے ودے انہاں کام کوئی کچہری رلدا ودا ہوندے کوئی تھانے رلدا ودا ہوندے کوئی کیویں ہر بندہ اپنے اپنی طرف کوشش کریں کہ اپنے جڑے تلنے روٹس لیول تک ایسا کام کر کے دیں تاکہ کل کو جڑے الیکشن آن سن جڑے سارے ٹکٹ ہولڈرز ہو سن انہاں واسطے ایسا آسانیاں پیدا کرو تو ایسا لوگ کریں دے بھی ہاں آسانیاں پیدا لیکن جب تک تساں لوگاں دے وچ نہ وسو جب تک تو لوگوں کے کام نہ کرے سو تب تک کریں گی انہیں لوگوں کو اقتدار اس نہ بن کے آ سکتے جڑے ایوانوں کے وچ بیٹھا صحیح اچھا لائٹ گفتگو کرے سو سیاسی گفتگو بہت زیادہ تھی آپ بجٹ بنے دے باقاعدہ گھر یا ہسبینڈ بنے بجٹ نہ بجٹ نہ بنے نہیں خود ٹھیک ہے پہلے ہسبینڈ بنے ہیں تو انہوں کو میرج نہیں ہونا اچھا الٹا حال ہے ہسبینڈ کو میرج عائشہ کہ جب ایک مہینے میں ڈیڑھ دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی سن تو سارا بجٹ جڑا ہے نا ڈسٹرب تھی کہ جو تاری آمدن تو وہ آنی پی ہوندی ہے نا ایک مہینے کی کہ ہاں اے سمجھو تیرا 20,000 40,000 جتنا بھی بجٹ تو رمضان سے کچھ پہلے ہی بڑھ چکا ہے اتیا پیٹرول دا بڑھ چکا ہے نا وال پہ گو تو یہ تو ایک مہینے کے جو ڈیڑھ دفعہ پیٹرول کی قیمت وہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں ودی پی ہوگی اور دودھ کی قیمت سبزی کی قیمت فروٹس کی قیمت جڑی چیز پیٹرول نال ریلیٹڈ ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہیں تو وہ ول تیرے واسطے بجٹ مینٹین کرنا بہت زیادہ ٹف تھی ویندا کہ تساں کوشش تیرے ذہن چاہندے کہ این دفعہ چینی میں پچھلی دفعہ کی دیا 50 روپے کلو این دفعہ جڑے میں اگلی دفعہ بھی تساں 50 دا بجٹ رکھے سو نا اور جو دکان دی تساں ویسے دے 80 روپے کلو پی تیرا بجٹ کیوں لیا او کہ سارا ڈسٹرب تھی گیا نا تو انہوں نے جڑا ہے نا تساں بھاویں لیڈیز بھی بھاویں جینٹس جڑے بھی گھراں دے لوگ بجٹ مینٹین کرن میں صرف کریڈٹ خواتین کو نہیں دینی بھاویں جینٹس بھی ہیں وہ سارا بجٹ ہوں ہوتے آ رہا جڑا بجٹ مینٹین کرنے پہ بھاویں لیڈیز بھی گھر دے بھاویں جینٹس کہ انہیں ہوں دے وچ کو مینٹین کر کے پورا کرنا ہے کہ کیویں کرنا ہے ایسا بھاویں وچوں کیسا گھٹ کرن دے بعد قانون پکڑے سو بجٹ تساں پورا کرنا شاہ خرچ ہو تو سے کہنا یا نہیں شاہ خرچ زیادہ ہیں پہ میں خود شاہ خرچ زیادہ ہاں میرا ہسبینڈ بالکل کہنے لیکن کیونکہ جب بچے داری نال ہونے تو فرمائشی پروگرام خاص طور پر رمضان دے تو سب بالکل انہوں کو اگنور نہیں کر سکتے تو وہ دل آتے کہ ہاں بچوں کی جڑی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نہ ماری ونجن کیونکہ بینگ پیرنٹس کوئی بھی والدین ایسے نہیں کہ جنہوں نے کوئی شے ہوئے تو بالوں کو لکا دیں تو یہ حوالے میں خود بھی چاہنی ہونی ہوں کہ اگر تیرے کوئی شے ہے تو کم از کم اور بچوں کے تلاون تو گریز نہیں کرنی چاہیے کل دی سوچ کے تو ساتھ جوڑی رکھو تو کل پتہ نہیں کوئی کل ہو نہ ہو والا حساب تو تصا بچے بھی وہ والی خواہشات ضرور پوریاں کرو جتنی ایک تو کر سکے افشین کیا ہے شاہ خرچ ہو یا کنجوس ہو بچت کرندے ہو کیا نیچر کے ہے افشین پتہ نہیں کیسے لوگ کنجوسی تر جاتے ہیں میں تو نہیں تر سکتی میرے پاس ہو نا تو میں کہتی ہوں تم کسی تو دے لوں تو میں کہہ رہی ہوں دے دوں میری اپنی جیب میں ہے بادشاہ جیب میں نہیں تو فقیر صحیح تو کہ جڑا آیا خرچ کرتا ہے اکثر خواتین کے پاس بھی خالی ہونے تھے یعنی کچھ نہ کچھ ہونا آتا ہے خرچ کر دیتی ہوں یہ نہیں سیف نہیں اچھا سیونگ کی عادت کیونکہ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ میں سیف کروں گی بھی تو کس کے لیے کروں گی ٹھیک ہے اکیلی جان ہاں بالکل تو جو ہوتا ہے تھوڑا بہت کوشش کرتی ہوں کہ کچھ مستحق میں دے دوں صحیح جیسے اب رمضان شریف اور جو ہوتا ہے بچوں پہ بانٹ دیا فرمائشیں ہوتی ہیں پھپھو پیسے دو یہ لے چیز لینی دن میں صبح اٹھتے ہیں 7 بجتے ہیں دیکھتے ہیں بچے کے پھپھو جاگ رہی ہے تو وہ پہلا 10 روپیز شروع ہو جاتا ہے پہلا 10 روپیز شروع ہو جاتا ہے اور شام تک میرا خیال ہے وہ 10 روپیز پتہ نہیں کتنی دفعہ جاتا ہے تو میرا تو جو بھی احساسہ ہے جو بھی ہے وہ سارا بچوں کے لیے ہوتا ہے تو اس میں سیف نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے چھوٹی رمضان شریف ہے میری چھوٹی بیٹی ہے تو روزے رکھے نہیں کیا نہیں تو وہ اصل روزہ شروع رکھ کے سم گئے اسے وہ اٹھی ہے تو میں انہیں تو ناشتہ کرنا ہے اٹھ گئی 10 روپیز دینا میں نے کہا جی آپ نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تو آپ پھر مجھے روزہ رکھوا دیتی یعنی کہ تو روزہ نہ رکھے لینا مطلب تو 10 بھی نہیں روزہ ہو پھر بھی لینے ہیں ہاں بچے آپ جمع کریں شام دعوت اڑاونی تھی بچے نے ہاں یہ بھی ہے کہ انہوں نے وہ کھڑے بقایا جات سارے والے پاسے حساب کتاب اور انہوں نے
افطاری کے بعد روٹی صحیح طرح کھانے نہ کھانے بچے اور انہوں نے اپنے لوازمات پورے کرنے. اب شادی کو پہلے اگر سگا کرنے ہیں کیا کیا عمومی میں ذمہ واری ہیں کیونکہ شادی کے بعد تو میادے ذمہ داریاں ختم ہی نہیں تھیندے پہ ہوندے. شادی اگر بعد گیا کرنے تو سسرالی دی ذمہ واری ہے, ہسبینڈ دی ذمہ واری ہے, بچے تھی وہ ذمہ واری آ ویندی ہے. ول اساں وہ اپنے شادی کو پہلے کدے بھی میرے سہری واسطے نہیں اٹھے ہوندے, ساری والدہ محترمہ اٹھتے تھے اور وہی گولڈن ٹائم اور ہر وقت یاد آتا ہے سارے بچے کام نکلے نا سب کو غصہ رہتا ہے وال ایسا کوئی یاد اگر کوئی میرے کو پوچھے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے تو میں ہوں دے واپس چلی میں اپنے سامان بالکل وہ گولڈن ٹائم گولڈن ٹائم. لیکن بریک دے بعد چلتے ہیں ناظرین چھوٹی بریک تے کتنے نہ ویسے سارے ڈار پاس ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکسو تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن جی آیا کو اکسو اور میرے کو پتا ہے جی گھر چ افراتفری لگی تھے توڑا لگا بن تھیا اور ہر کوئی اپنے جناب جی جڑی انہوں نے ڈیوٹی ہے پوری کرنے کی کوشش کرنے پہ اور کچھ بچیاں نے نا آج سوچے کہ نہیں اساں نہیں پکوڑے ترن دے بڑی گرمی ہے پئی کئی بے دی ذمہ داری لا دے اچھے بڑے مزے ہوندے تھے. میرے گھر وچ بھی ہوندے تھے کہ ایک بندہ ڈیوٹی لگ چکی ہوندی اور پہلے روزے تو آکھا ویندا تھے کہ یہ تیاری ڈیوٹی ہے تو سب پکوڑے سموسے ترن انہوں تے حامل بھٹ گھنے ہیں. لیکن جو ٹائم گزردا ویندا پہ گرمی وچ بھی ودھارا تھینا پہ تے ول اے ہوندے نہیں روز میں بناؤ اے بڑا مسئلہ ہوندے تھے. ول ایک لڑائی ہوندی ہے دوجے تیار بھی نہیں تھیندا نا کوئی بناؤ واسطے نال گھر دے وچ کیونکہ میں تو کلی مک پتہ میں ہی بناونی تے لہذا میں ہی بنانی ہوں میں بناؤں میں کھاؤں تے ان بھی بھیج تے شادی سے پہلے ہی کہنا ہوندا ہے شادی کے پہلے کہ ایسے 3 سسٹر ہیں امی ہیں تے امی کوشش کریں ہیں کہ سارا کام میں کر گنا روزے نال بچیاں کو ڈسٹرب بچیاں کو نہ ڈسٹرب کرا. سحری دے ٹائم بھی اما نے جڑا نا ساری بنا کے تے بعد سارے کو کام بھی پانی پئی ہن اٹھو تے کھاو. لیکن شادی کے بعد ذمہ داریاں جڑیاں نا بہت زیادہ واد ہوندیاں ہن ٹائم یاد آندے کہ میں اما سحری بھی بنا کے آدی ہیں اٹھو مطلب پردے بھی آسے وال جڑے فری تھی ونجنا تے وال افطار بھی بنائی ملتی آئی تے بہت ساری چیزاں ابو بھی باہر گھنے نے میرے والد صاحب بہت عادت بہت خوش خوراک بھی ہیں کھاون پیون دے تے زیادہ سموسے مختلف ورائٹیز تے پکوڑے نے مختلف ورائٹیز گھنے ہونیاں تے اما نے جڑا گھر پکایا ہونا وہ سارا ضائع تھی ونجنا تے اما نے ابے نال غصے تھی ہونا تے تساں باہر جڑا چاہ دے نہیں وجہ تو گھر دی نہیں کر تے انہوں نے آکھنا اچھا کچھ نہیں دیندا اے ماہ رمضان دے وچ باہر جڑی سب دل نال کھاون دتی تے او ایک گولڈن ٹائم ہے عائشہ. اور ٹائم اگر کوئی میرے کو وش پوچھے میری کہ واپس نہیں آؤ جڑی واپس چراغ پوچھا ممکن لیکن ناممکن ہے. لیکن گولڈن دور ہمیشہ یاد آنے تھے ہمیشہ ایسا یاد کرنے ہیں. میں منے سجر تھکی ہوئی نہیں ہاں ٹرانسمیشن کے بعد میرا بھی دل یاد آ پیا کہ کاش میری جڑی والدہ ہے اللہ انہوں کو زندگی دے حیات ہیں پہ لیکن کیونکہ میں ہوں سسرال ہونی ہے تو میرا دل آتا پہ کہ کاش میرے کو کوئی روٹی پوچھ گی کہ عائشہ آج افطار کیا بنانا لیکن میرے کو ہی مینیو سیٹ کرنا پاؤں میرے کو سب کچھ بنانا پاؤں تھے. عائشہ میری سسٹر میں کری تو میرے نا چلے ہوئے کھڑے نہیں ہلکے ہاتھ میں ہاں تو میں بلکہ روٹی پکانا ہوں تو فیل ہی نہیں تھی تو میں میری سسٹر تو میں سب کھڑا سے میں کرا دیا کوئی دور ہوں کرنا چاہیے بنیا تو آخر میرا ہاتھ میں چاہ کے وجہ درد دینا پیا سارے کو نہیں دینا تو اما یاد رہی چلو پتر کوئی گل نہیں میں کہ ہوں ہاتھ ساڑے تو روٹی والی پہ کرے میں کہ چینج ہے ٹائم تو میں کہ رسپانسبلٹیز جڑے انسان کو بہت کچھ کرنے تو مجبور کر بہرحال اللہ تعالیٰ سارے ماواں کو ہمیشہ سلامت رکھے انہوں نے حیات ودھارا پاوے اللہ نے کو صحت والی زندگی دے. تمام میرے جڑے ناظرین ہیں تمام میرے ماواں جڑے ساکو دیتے بیٹھے ہیں انہاں سب واسطے دعا ہے پئی کیونکہ ماں جڑی ہے وہ ماں ہوندی ہے انہیں نعمت بدل کوئی بھی نہیں ہوندا یا احساس ماں سے الگ رہندی ہے وہ کوئی رشتہ بھی نہیں کر سکتا. وہ فیلنگس جڑے ماں کول ہونے کہیں کول بھی نہیں ہوندے اور یہ احساس بہت دیر بعد تھیندے جڑے سے خود ماما بھرنے ہیں خود کام کرنے ہیں بس کو دور یاد آندے کہ ساری ماں سارا کتنا خیال رکھیں دی پڑھ کے آندے پہ ہیں کام تو آندے پہ ہیں بھوکے ہیں اور ستے پہ ہیں تو ماکسی اٹھ ون پہلے کھانا کھا گھن بس سامپوں میں لیکن ہون کوئی بھی نہیں ہوندا پوچھن والا تھیا کہ میں افشین میں کچھ زیادہ ایموشنل تھی گئی جی افشین کیا کھانا چاہتا ہوں درست ہے کہ ماں ہوتی ماں ہوتی ہے. ہاں
जो एहसास माँ का होता है वो किसी और का नहीं होता। माँ अपने बच्चे को अपनी गोश में लेती है, सुकून मिल जाता है, औलाद को भी और माँ को भी। बिल्कुल। तो मेरी तो आदत है कि जब मैं छोटी होती थी तो किचन में अगर अम्मी ने ना हाँ। तो मैंने कहना चलो अम्मी ने आधी पक्की रोटी खानी, मैं नहीं खानी। अच्छा, जिद हो खास यार अम्मा दी हाथ दी लाड प्यार में जो बच्चा बचपन में मुझे मिला, मुझे वही आते थी। हाँ। लेकिन मेरी वालदा के हाथ का जो टेस्ट है ना, आज तक ना भूली हूँ और ना ही किसी और के हाथ में है। हालांकि मेरी भाभियां भी बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ, बहना भी, लेकिन अम्मी के हाथ का जो टेस्ट है वो आज भी मैं उन्हें कहती हूँ, अम्मी तो मेरी वालदा हयात है, अल्लाह मी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और सबकी वालदैन तो अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। कि मैं आज भी अम्मी से कहती हूँ, अम्मी जो जी तुसी हांडी भुनदे सी ना, वो जब जाता नहीं आ, मजा नहीं आ रहा। मैं खुद भी बनाती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड ये कहते होते थे कि इसका जो टेस्ट है अपनी वालदा की तरह। ठीक है, अफशीन जो है ठीक है, अच्छा खाना बना। तो क्योंकि जब तक हंडिया में बुनाई मेरी वालदा कहती हूँ, जब तरी ना आ जाए तब तक भूनते रहो, वो भूनते रहो। अच्छा, तरी आ जाए तो समझो कि हंडिया भून गई, ब्राउन हो गई। तो सफेद वो कहते हैं यार सफेद हंडी भी कोई हंडी। तो अब मेरी भी वही आदत थी, लेकिन मैं आज भी माँ के हाथ की लज्जत को, माँ के हाथ की लेस को महसूस करती भी हूँ। और बाद दफा मेरा दिल चाहता है रमजान शरीफ में, पिछले रमजान की बात है, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आज पकौड़े तो बना दो। हाँ। कहती अच्छा। उन्होंने पकौड़े बनाए तो मेरा भाई, बड़ा भाई कहता है ये आज पकौड़े किसने बनाए ने, यानी उसे भी ये चीज महसूस हुई कि मेरी बेगम ने नहीं बनाए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम पहचानो कि ये किसके हाथ की लज्जत है, बहन की है, बीवी की है या माँ की है। कहता नहीं तेरे हाथ की भी नहीं, ये लगता है अम्मी दे हाथ का बनया। तो यानी खुद इंसान महसूस कर जाता है कि माँ आज जो कुछ भी है हम अपने वालिदैन की वजह से, अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से हैं, और माँ के दम से तो दुनिया रोशन है। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा अम्मा कदे जड़े उन्हें पता था कि भाई क्या शय पसंद है मेरे केड़े बाल को, बल्कि कदे जुम्मे नहीं आ रहे गुजरे जड़ा लास्ट फ्राइडे अफ्तारी आई ते मैं को फोन किते ने आज तेरी पसंद चीज़ बना जा अफ्तारी थी मेरे को। तो वो माँ को पता होने केड़े बच्चे को केड़ी शायद पसंद आई, केड़े बच्चे को के क्या पसंद नहीं। तो वो वाल के कैसा माशाल्लाह 6 बहन भाई से 5 मैरिड से एक को हम जेड़ी शायद जिन्नी पसंद है वालों को साथ गिनने आज तेरी पसंद बनी आज तो सही। मावा जो मर्द दम तक हमेशा उन्हें अपने बच्चे की हानि भी पूरी भी करें। तो आज तक फरमाइश करती हूं। सही, जबरदस्त। मैं आज तक बहुत शुक्रिया जनाब तो तशरीफ घेन के। बिल्कुल ट्रांसमिशन का टाइम खत्म थी के मोड़ गए, लेकिन गाड़ी है इनके बिल्कुल खत्म हिंदी थी जे पे अफशीन बैठ हन सनल बहुत शुक्रिया। अफशीन देखने वाले सारी भेड़े को क्या मैसेज ऐसी आज दे क्या आखना चाहो? मैं यही कहूंगी कि आज रमजान के हवाले से जो भी है हम सबको इसकी इबादत समझ के इसे अपनाना चाहिए, और इसमें जितने भी लौज़मात होते हैं उसे ये वो भी एक इबादत है, तो इबादत समझ के सब कुछ रमज़ान का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बहुत बरकत महीना है, अल्लाह ताला हमें इतनी ज़िंदगी दे कि हम जब तक जिंदा हैं रमज़ान के रोज़े रखते रहे, रमज़ान की फातियत को समझते रहे और रमज़ान के पे अमल पैरा होने की तौफीक है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। आप बुखारी तो भी शुक्रिया। क्या मैसेज है आज भी सारी देखने वाले भेणी जो घर तक दे बैठे मसरूफ जी वाल भी सारा शो दे बैठे थे, क्या अक्सर मैं अक्सर के रमजान का महीना जो है बहुत बरकत महीना है, तो एहसास का महीना है। अगर ऐसा कुछ चाहिए कि असा अपने अड़ोस पड़ोस अपने रिश्तेदारों का भी एहसास रखूं कि उन्होंने को भी अपनी खुशियां में शामिल करूं। नंबर 1 नंबर 2 एक असा जड़ा साडे रमजान दे विच असा अपने उते लागू करने कुछ इबादत, कुछ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਣ, ਸਬਕ ਦੇਵਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾरूं ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ईद। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन नाल ही मैं अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करे सन जो कि मसरूफियत विच भी मेरा शो दे बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तमाम बहनी, मेरी तमाम सहेलियां, तमाम मावां दा। आपने ढेर सारा ख्याल रखे सो और दुआओं सा को याद रखे सो। अल्लाह सोने दे हवाले।